klase mga igsoon sama sa Jericho mga igsoon nga imposible kayo tumaguba nga pader mga igsoon apan pinaagi sa pagsinggit tungod sa
Praise the Lord. Ang tanang nagmadaugon mo, singgit og praise the Lord. Praise the Lord. Kitang tanan nakadaog mga igsoon. Nga naman, praise God. Di atong Lunes, daghan ang nangamatay, daghan ang nadatugan, daghan mga igsoon, praise God, ang nasamdan, apan ang mga katawhan sa Dios nagmadaugon ni ining takna sa kabuntagon. Amen. Praise God. Hallelujah. Samtang nagabarog pa kamo mga igsoon, magbasa ta sa pulong sa Dios, Juan Kapitulo 15, versikulo 5 nga nagaingon, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya nga magapamungag daghan, kay gawas kanako, wala gayod kamoy arang mahimo. Amen. Praise the Lord. Dadon ko kamo sa usa ka tema nga nagaingon. Plug into the source. No, ka na bang plug ba? Nga imong isaksak kanunay sa kurente. Plug into the source didto sa punuan. Kinsa ang source mga igsoon? Ang source sa atong kinabuhi mao si Jesus Christ. Palakpakan nato ang Dios. Hallelujah! Sa tanang adunay source mga igsoon, nagkinahanglan og source. Daygo nato ang Dios. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Magaampo talabing gamanan may gugmaon nga Dios. Salamat nining matahong mga kabuntagon nga ikaw nagahatag kanamo Ginoo dugang pangakusog, dugang nga tingog, dugang nga kaalang mong kahibalo aron takos ka nga pagadaygon ug pasalamatan ni ining taknaa. Gamhanan ka nga Dios, hallelujah, nga among gisimba. Buhi ka nga nagalihok sa bisan asang dapit. Bisan wala kami makakita apan among nabati ang imong gahom. Bisan pa Ginoo, hallelujah, bisan wala namo mahikap lagi apan anaa ka nga nagapanglihok Ginoo sa among kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw magadihog karon sa imong alagad. Uban sa imong mga katawhan tagay kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Wala nay laing Dios, hallelujah, nga among gisimba, hallelujah, nga ang tanan, ang source na alamang kanimo, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Palakpakan nato ang atong buhi nga Dios, hallelujah. Makahimo na tanan sa paglingkod mga igsoon. Praise God. Salamat sa mga kaigsonan nga wala ninyo pakyasa ang Ginoo nining adlaw na amo mga igsoon nagasimba ug nagadaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Nagaingon ang iyang mga pulong, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang mga sanga, ang magapabilin kanako, kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamungag daghan. Ang tanan mo ingon, magapamungag daghan. Kay gawas kanako, wala gayud kamoy arang mahimo. Amen. Praise God. Hallelujah. Naana ba tay mga bunga mga igsoon? Amen. Praise God. Nagapamunga na ta mga igsoon tungod kay ang source sa bunga, ang source nga gikan sa punuan mga igsoon mao si Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Pasalamatan ako ang Dios mga igsoon sa ato ang mga bisita karon gikan sa New Zealand. Limot man ko eh. Praise the Lord. Gikan sa New Zealand, Sister Gillen, Jeric, si Kaykay o si Kuykuy. Naami Kaykay, naami Kuykuy, naami Langlang, naami Chingching, naay Changchang, naay Lingling, naay Langlang. Uy, kompleto di ay may mga igsoon. Praise God. Naay Lunglong, naay Lingling. Praise God. Salamat sa Ginoo. Pero gahapon mga igsoon usapod ka makasusubo sa among pamilya, ang bana sa akong pagumangkon namatay mga igsoon sa kalitrang yun nga kamatayon. Nangutan ako unsay kamatayon, praise the Lord, kalitra daw. Kalitra yun tiyay. Nag-istorya pa migbuntag pagkahapon wala na. Ingon ni ana ang kinabuhi sa tao, amen. Karon nag-istorya pa ta kaugma pagkahapon wala na. Praise God. Busa gikinahanglan dai nato mga igsoon
nga ang atong kinabuhi, atong itugyan, atong ikunik, atong i-plug mga igsuon diha sa source nga mao si Jesus Christ. Amen. Kay ang pulong sa Dios mao kini ang atong pagkaon. Amen. Gibiyaan ninyo ang inyong panimalay, gibiyaan ninyo mga igsoon inyong mga trabahoon. Busy mo mga adla sa adlaw-adlaw nga panrabaho, apanining taknaa, ani amo kay gusto mong mo charge. Amen. Unsa i-charge pastora? Cellphone? Praise God. I-charge nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Unsang klaseng pag-charge? Maminaw tag Sunday school. Amen. Mudayeg ta sa Ginoo. Praise God. Mudagan-dagan ta mga igsoon. Mudayeg ta tungod kay kining atong kinabuhi. Dili man ni ato. Atong pasidunggan ng Ginoo. Atong himayaon ng Dios. Atong daygo ng Dios. Amen. Praise God. Hallelujah. Si Kristo mao ang punuan sa paras. Ug kita mao ang mga sanga. Ang sanga kung kini maputol mga igsuon, dili na konektado ngadto sa punuan, mahimong mamatay ang maong sanga, malaya ug ilabay sa kalayo. Mao bitaw hinungdan nganong naa ta diri karon, nganong naa ka, nganong naa ako, tungod kay gusto tang mukunik mga igsuon sa punuan nga mao si Jesus Christ. Amen. Kaya nagaingon siya, wala ka mo'y mahimo kung wala ko. Amen? Diba Sister Lingling ang imong Sunday school? Praise God. Bisan pa moingon si Haring Nabucodonosor nga, agamhanan ko hari na gud ko. Daghan kog kwarta sa bangko, daghan kog mga ari-arian, dungganon ko nga pagkatao. Hallelujah. Pero wala diay siya kahibalo mga igsoon. In the twinkling of an eye, gibagsak siya sa Dios tungod kay nagpasigarbo siya sa iyang kaugalingon. Busa matag Domingo, matag karon ug unya mga igsoon, minuto man, oras man, konektado ta sa Dios. Amen. Musakay man tag sakyanan mga igsoon, asa man ta padulong, asa man ta mulakaw, kinahanglan konektado ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maulan ay butang nato mga igsuon, hallelujah. Bisan pag mawala ang tanang mga butang, na ato'y gisulti ganina dito, unsa may, sa Sunday school, praise God, kung mawala man daw ang tanan, magpabilin ba daw gihapon ang imong pagtuo? Yes! Si Job di ay mga igsuon. Nawala ang tanan kang Job sa iyang pagkadaghang mga hayop, sa iyang pagkadato, mga igsuon, praise God. Bungga ang kinabuhi ni Job, apan nawala ang tanan, apan atong hinumduman nga ang pagtuo ni Job wala mawala sa iyang kinabuhi. Amen. Mawala man atong mansyon, mawala man ang atong panimalay, mawala man ang mga kabataan ni Job mga igsoon, apan nagpabilin ang pagtuo ni Job ngadto sa Dios. Amen. Asa man ta maabot nga dapit mga igsoon, connected ta kanunay sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang usa ka cellphone kung lubat na mga igsoon, unsay atong buhaton? Atong i-charge ni mga igsuon sa kurente para aduna tay komunikasyon. Amen. Sama po sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung maluya na ta mga igsuon, normal lang ang tao maluya, normal lang ang tao mahiubos, normal nga ang tao mga igsuon samtang naapata aning lawasa, normal lang mga igsuon, praise God, nga kapuyon, apan mga igsuon, praise God, ayaw lang Diod kalimte nga pabilin kanunay diha sa Dios, tawag sa iyang ngalan, kay ang Dios mga igsuon, praise God, hallelujah, mutubag sa atong mga pagampo. Call unto me and I will answer thee. Tawga matag adlaw ang Dios, kay ang Dios dili magbakuli sa pagtubag kanimo.
Praise God, hallelujah. Bisan na ata sa kalisod, mga igsoon, bisan na ata sa katalagman ni atong Lunes, mga igsoon, na hinumdum ko na paglinog na, praise God, wala na ko'y laing gihuna-huna pa, mga igsoon. Praise God, adto na pod ko sa karsada. Ang ako lang gihuna-huna, gilihans na pod ako ang simbahan. Daghang mga silingan nga nagtanaw, mga igsoon. Akong gilihans ang simbahan ko, Ginoo. Tabuni sa imong hamili nga dugo ang imong balay alampuanan. Paliguna ang mga haligi. Palighuna ang mga bumbong nga walay crack nga makita. Busa, mga igsoon, ang Dios. Ngayong kuhunong na linog. O diha-diha, mga igsoon, hinahinay hunong ang linog, mga igsoon. Og matod pa sa akong anak, gisulod niya ang simbahan, naabay liki man, naabay unsa diha, mga unsa diha, wala kay ang Ginoo maoy kalig-on sa balay alampuanan. Amen! Hallelujah! Dili ta maghuna-huna, mga igsoon, og dili ta mahadlok, kay ang Dios nato, mga igsoon, naa siya, praise God, nga magatabang. Panahon bitaw, mga igsoon, nga nangadto mi og Bicol. Unya nag-ulan-ulan man to, mga igsoon, tungod kay conference namo sa Bicol. Karon, mga igsoon, hapit na mo mulanding. Duol na lang yun, nga maabot mi sa Bicol, mga igsoon. Grabing balod, mga igsoon, sa dagat. Unya nag-ana-ana na, mga igsoon, tumba na pod ang maong lansa, mubango na pod, daghan na nagsinggit, daghan na hilak, daghan na nagkuha og life jacket, mga igsoon. Praise the Lord. Pero, mga igsoon, hallelujah, sa diha nga nagahimo mi og mga pag-ampo, pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Praise God, na nag-speaking in tongues na ang uban, mga igsoon, kay atong panahon na halos man mga pastor, mga Kristohanon ang sakay sa maong lansa. Og didto aduna pod laing relihiyon, mga igsoon, nga nakasakay. Og didto, mga igsoon, praise the Lord, nagampo mi, naghilak mi sa Ginoo. Lord, ayaw itugot nga malunod kining among sakyanan, kay muadto kami sa pikas dampi, nga didto magahimo kami og mga pagdaig ug pagsimba diha kanimo. Ug diha, mga igsoon, mihinay-hinay paglurang ang maong balod. Amen. Dagko man ang atong problema, dagko man ang atong pagsulay, daghan man tag mga kagulanan nga naagian, daghan man tag mga kalisdanan, praise the Lord. Apan, mga igsoon, ang atong Dios, naa siya sa panahon sa atong pagsulay, naa siya sa panahon sa atong problema. Dili taniya pasagdahan, mga igsoon, tawag lang sa pangalan sa Ginoo. Buhi ang Dios nga atong gialagad. Amen. Buhi. Praise God. Buhi ang Ginoo. Dili bato ang atong gisimba. Dili kahoy ang atong gisimba. Dili mga unsa diha, mga buta nga makita sa kalibutan, mga igsoon. Kun dili ang atong gisimba, dili nato siya makita, apan mabati sa sulod sa atong kasing-kasing. Nga buhi ang Dios, nagapanglihok sa atong taliwala, nagapamuhat siya sa atong taliwala. Amen. Praise God. Grabing pagsulay, mga igsoon. Sunod-sunod ang among mga buluhaton, conference, summit, praise the Lord, hallelujah, mga seminars. Pag uli na mo sa balay, balatian, mga igsuon, isa kasimana ko nga naghigda. Apa nagaygon ko sa Ginoo, Ginoo, kung gamiton pa ko nimo, buhi ako. Apan kung imo namang kabubuton nga kuhaon ko nimo, wala ko'y mahimo kay kini akong kinabuhi. Gipagamit ko na kini para sa imong buluhaton. Praise God. Busa dito na batyagan nako ang presensya sa Ginoo, mga igsoon, nga nakapamalandong kol. Hallelujah. Sa gibuhat sa Dios sa among kinabuhi. Praise God. Usahay. Mubarog ko, mga igsoon, nga tanawon ligon. Pero sa sulod sa akong kasing-kasing, adunay gana umido nga mga pagsulay sa kinabuhi. Apan gigaigon ko sa Ginoo, kining pagsulay karon nagihatag nimo kanako, nasayod ko nga luyon ining tanan, adunay dakong kadaugan nga akong maangkon. Praise God. Praise God. Praise God. Salamat, Brother Jerek. Hallelujah. Sa imong kadaugan nga sa diin na hinumduman nimo ang imong inahan.
praise God, nga ihatod diri sa simbahan para lang yun makadaig ug makasimba sa atong buhi nga Dios. Ug dili gyud nako malimtan ang iyang gitugon nga kinahanglan, iampo ang iyang pamilya nga mga luwas. Ug salamat sa Ginoo nga adunay mga pamilya nga nag-ampo. Praise the Lord, hallelujah, gikan sa generation to generation, mga kaparentihan misugod sa pag-ampo ngadto sa nangaluwas, mga igsoon. Busa-busa ang atong mga buluhaton, mga igsoon, mao lamang ang pag-ampo sa atong generation to generation. Amen. Musugot ba ka nga ang imong igagaw maimperno? Musugot ba ka nga ang imong lula maimperno? Busa sugda nato sa pag-ampo, mga igsoon, ang ilang mga kalag. Kung aduna pa may mga kaigsunan, aduna pa man tay mga mahal sa kinabuhi, nga wala pa miduol sa ngalan sa atong Ginoo. Praise God, ato silang sultian, nga niining katapusang mga adlaw, nagkinahanglan tagkaluwasan, mga igsoon. Ang tanaw nato karon, ang kalibutan, dili na basta-basta. Praise God. Senador to senador, mga igsoon, nag-iyahay na lang palusok. Amen? Iyahay sila, mga igsoon, praise God, hallelujah, ang pangatarungan. Ang uban kadila dili buangkon, mga igsoon, sa ilang mga sayop. Pero pasalamat na nga adunay mga tao, praise God, nga nagabasa sa pulong sa Dios, nga kamaong mo paubos sa iyang kaugalingon, o kamong musulti sa pulong sa Dios, sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen? The source of light and the power is God. Ang source sa atong kinabuhi, mga igsoon, maugayod ang power sa Ginoo. Amen? Because souls need life. Do kay ang atong kalag nagkinahanglan ni ang atong kalag, mga igsoon, nga nagkinahanglan og kinabuhi. Ang atong kalag kung dili nato kini atimanon, mga igsoon, dili nato ni ihatod, dili nato ni i-charge sa simbahan, dili nato i-connect para sa Ginoo, dili nato, mga igsoon, isaksak ngadto sa kurente nga maoy power, mga igsoon, mo si Jesus, praise God, mamatay kini. Kinahanglan atong atimanon ang atong kalag, atong pakaunon sa pulong sa Dios, atong ipadaygon ang atong kalag, mga igsoon, kay mao kini ang gusto sa Dios, nga mahimuot siya kanato, nga kita, mga igsoon, magadaig diha kaniya. Amen. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Kung dili ka kabalo mo dayig, dili ka kabalo mo pakpak, dili ka kabalo mo awit sa pagdaig sa Ginoo, dili ka kabalo mo sulti sa pulong sa Ginoo, ang bato sugoon sa Dios sa pagdaig ngadto kaniya. Busa kinahanglan ta magpasalamat. Praise God. Sa pangutana ganina, mga igsoon, ingon pa, unsa ang pinaka una nimong pasalamat sa Ginoo? Praise God. Matod pa ni Brother Byung, ang kanang safety, nakamata pata nga buhi. Amen? Tinuod na, nakamata pata. Daghang mga tao, mga igsoon, pagmata niya sa buntag, wa na say kinabuhi. Kay nga naman, adlaw-adlaw, nagatudlo ang kamot sa Ginoo. Praise God, nga aduna gyoy mamatay matag adlaw. No? Ang ato lang pasalamatan. Nga naman mga, nadaghantag mga circumstances sa kinabuhi, daghantag mga suliran, daghantag mga bayronon, nganong dili man bugat ang atong kasing-kasing, kay nganuman naaman si Jesus Christ nagpuyo sa atong kasing-kasing. Gipapuyo man nato si Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Amen. Wala may bad spirit nga nagpuyo, mga igsoon. Si Jesus Christ man ang atong gipalingkod sa sulod sa atong kasing-kasing. Bisan bugat ang pagsulay, mga igsoon, daygon lang gihapon nato ang Ginoo. Kaysa diha nga mo daig ka sa Ginoo, sa diha nga mo pasalamat ka sa Ginoo, mugaan ang imong dughan. Amen. Kung naamang kay balatian, mga igsoon, itugyan sa Ginoo. Ginoo, ikaw na'y bahala sa akong sakit. Ginoo, ikaw na'y bahala kung doon sa ang imong kabubuton. Basta mo daig ko sa imo, magapasalamat ko sa imuha, Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Tungod, mga igsuon, kay ang Ginoo mauman ang source of light. Nagaingon siya diri, praise God, nagaingon siya,
wala tay mahimo kung wala ang Dios, no? Matod pa sa atong gibasa. A believer mga igsuon, praise God, isip nga magtutuo sa mata mga igsuon, praise God, sa mga device, no? Kanang mga gadgets, praise God, nga usahay malusis ang atong power, no? Usahay mawad-an ta og paglaom, labi nagdako na kaayo mga igsuon niya, dili na ta kabalo magpanghuna-huna, ug asa ta magsugod sa atong kinabuhi, asa ta magsugod mo na usahay mo nay moabot na mga igsuon. Pero sa diha nga ibalik natong kunik ang atong kaugalingon sa Ginoo, dili ug dili gyud ta pasagdahan sa Ginoo. Amen. But flow the spiritual life is no more. Kining usahay mga igsuon, ang flow sa atong spiritual life mga igsuon mawala kini. Without God, even sincere believers become dry. Luya na ta, ugana ang atong pagsimba, ugana ang atong mga pag-ampo, ugana mga igsuon, wala na ta kaayo komunikasyon sa Ginoo, wala na tay mga prayer, hallelujah. Pero mga igsuon, bisan pag nag-uga ka mga igsuon tungod sa mga kalibutanon nga mga butang, ihatod lang gihapon nato ang atong paugalingon sa balay sa Dios. Kay diri sa balay sa Dios ang balaang espiritu magapamuhat ug magalig-on sa matag usa kanato. Amen. Praise God. Disconnected believers are not able to make any eternal impact because souls need spiritual power, not human effort. Amen. Gikinahanglan nato mga igsoon, praise God, nga dili ta mag-disconnect ingon nga mga magtutuo mga igsoon apan magpakunik ta kanunay ngadto sa Ginoo. Ikaduha, how to plug into God, staying connected for the sake of soul. Ginahanglan magpabilin ta nga konektado sa Ginoo tungod sa atong kalag. Dili man kining lawas mga igsoon ang itambog sa imperno. Ang atong kalag mga igsoon, praise God, kung dili nato ni buhion, dili nato ni atimanon, dili nato ni mga igsoon pakanon sa pulong sa Ginoo, mauman ni mga igsoon ang isugba sa kalayo. Kinahanglan, praise the Lord, kining lawasa mawala ra ni mga igsoon. Kining atong lawas nga atong gisyampuhan adlaw-adlaw gisabunan, giligo mga igsoon giatiman, praise the Lord, hallelujah, mawala ni. Ang importante ang atong kalag mga igsoon. Kaysa next sa atong kinabuhi, aduna patay kinabuhi nga mao ang atong kalag nga magpuyo ta sa walay katapusan. Busa, praise God, unsaon ba nato pag mga murimen ta mga igsoon sa connected sa Ginoo, praise God mo padayon ta mga igsoon sa pagkunik diha sa atong buhi nga Dios pinaagi sa atong mga prayer. Prayer aligns our heart with God's burden for soul. Kinahanglan ang atong mga pag-ampo i-align nato ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo diha mga igsoon sa dakong kabug-aton para sa mga kalag. Ikaduha, Bible reading. Amen. Kisay nagabasa og Bible adlaw-adlaw? Read your Bible, pray every day. Si Kay kabalo ka ani Kay no? Read your Bible, pray every day. Kadungog ko ani nagkanta ni siya sa gamay pa siya kaayo. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Dili lang kay batang gamay mga igsoon nagbasag Biblia nga mutubo man gina kay gamay pa man siya. Pero ang buti pasabot kung mubasa tag Biblia mga igsoon, we will grow by spiritual growing. Amen. Magatubo ta diha sa espirituhanong pagtubo. Dili mga igsoon nga magpabilin ta nga espirituhanon nga inano mga igsoon, praise God, nga wala dugay natang nangalagad sa Ginoo, wala ang ilang gihapon tay pagsabot sa espirituhanon nga mga mensahe. Busa, praise God, meditation give us truth the share with the Lord of share with the lost. Worship, natay mga worship, ganina nag-worship ta. Nagdagandagan ta, naglukso-lukso ta. Keeps our focus on God in ourselves. Kinahanglan kining atong lawas mga igsoon. Praise God, ato ni idaig sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Isinggit nato ang dakong kadaugan. Obedience allows God to trust us with spiritual responsibility. Responsibilidad gyud nato mga igsoon ang pagtuman sa pagsalig diha sa atong buhi nga Dios. Fellowship.
Amen. Makigfellowship ta diha sa pagsimba. Makigfellowship ta. O, Esther, simba ta. Diri lang ko sa balay. Mauro maghihapon pagkasimba ha. Simba man gihapon ko, moampo maghihapon ko, mubasa ko Biblia. Apan lahi gyud mga igsoon nga naa ka sa fellowship. Strengthen, fellowship strengthen us. So when don't grow weary in reaching others. O, pagpangita mga igsoon ngadto sa uban pod, pagdasig sa uban, paglig-on sa uban mga igsoon. Drawing power, number 3, drawing power from the source of produce the maximum impact. Busa nagaingon siya in Acts 1:8, Sister Jubela, basa nato mga igsoon. Acts 1:8, praise the Lord, mauni mga igsoon ang atong kalig-on. Mauni ang atong kusog, mauni ang atong kadasig, mauni ang atong kainit sa diha mga igsoon. Apan kamo magadawat hinuon og gahom. There is power in the name of Jesus. Nga mao ang punuan sa kahoy mga igsoon, nga mao gigikanan sa source mga igsoon, nga ang maong punuan sa kahoy adunay kalig-on ug ang mga sanga magapamungag daghan. Sa diha nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauna-unya ang akong mga saksi. Kita ang tinuod nga saksi kadtong na nagpakadawat sa gahom sa Espiritu og sa Jerusalem og sa tibuok Judea og Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Amen. Praise God. Daghan na karong mga simbahan mga igsoon nga wala nagatuo about the Holy Spirit. Praise God. Nangawala ang ilang simbahan. Pero sultian ko kamo sa simbahan nga buhi katong mga tao mga igsoon nga nagpakadawat sa gahom sa Espiritu, gikonsaran sa gahom sa Ginoo. Mao katong mga tao, praise God, nga nakapakadawat sa mga kadaugan, nahimo mga igsoon, praise God, nga powerful, mga tao, mga igsoon, nga dili maulaw sa pagwali sa pulong sa Ginoo, dili maulaw sa pagkabig og mga kalag, mga igsoon. Amen? Gikinahanglan nato mga igsoon ang pagsalig kanunay. Believers who is connected is a channel through which God power flows and not a container. God's power flows through to them, touching families, friends, communities, and even stranger. No? Kinahanglan mga igsoon ipakita nato nga kita nga mga Kristohanon nga nagpangalagad sa Ginoo. Anaata mga igsoon kanunay sa kahayag. Naata mga igsoon gitan-aw sa mga tao sa kalibutan nga kita konektado mga igsoon diha sa atong buhi nga Dios. Unsay mga consequence mga igsoon kung disconnection ta? Amen. Unsay mga consequence kung pananglitan wa ka kabayad sa imong kuryente? Unya disconnection, nagnaanay papel nga disconnection, unya gipasagdahan ra nimo, putol. Unya unsay resulta sa imong balay? Hayag ba gihapon? Ngit-ngit. Ingon ni ana mga igsoon, ang atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, praise the Lord, hallelujah. Dili man gyud na kalikayan nga mutan-aw kag tao, dili kalikayan mga igsoon nga ma-discourage ka. Praise God, ma-disconnect ka mga igsoon. Praise God, di nakaganahan mo simba. Amen ba? Lose power, lose impact, lose souls, no? A device sleep unplug, no? Wala. Praise God, kung ma-disconnect na gani kagikan sa Ginoo mga igsoon. Praise God, di nakaganahan mo simba. Hinumdumi mga igsoon nga ibalik pag-kunik ang imong huna-huna o kasing-kasing diha sa Ginoo. Amen. Ibalik ang pagkunikta mga igsoon. O bisan pag naay mga tao mo ingon nga nganong simba pa man na siya. Ana. No, ayaw sila paminawa. Paminawa unsay tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Paminawa unsay sulti sa Ginoo sa imong hunahuna. Kinahanglan ibalik nimo pagkunik ang imong kasing-kasing, ang imong kaugalingon sa Ginoo aron dili mahimong irresponsable ang imong kinabuhi. Unsa diri mga igsoon, disconnection leads to weakness and temptation and trials.
kung aduna may mga kaluyahon, mga tentasyon ug mga pagsulay, praise the Lord, hallelujah. Mauna mga igsoon ayaw kaluya. Bangon, tindog, padayon sa pag-alagad. Loss of spiritual sensitivity. Sensitivity, praise God. Loss spiritual ka nang mahugno ka sa spiritual mga igsoon. Praise God, hallelujah. Ayaw tuguti nga mahugno ka mga igsoon. Kay dako kaayong pagkapildi mga igsoon. Kung imong tugutan sa imong kaugalingon, praise God, ang pagkahugno sa spiritual, tanan nimong butang, hugno, imong huna-huna, hugno, ang imong kasing-kasing hugno, praise God, mag-unsa na lang, praise God. Pero gikinahanglan tanto mga igsoon nga mokunik pagbalik diha sa Ginoo na amang kay mga kana na hiubsan aduna mang ka mga igsoon, praise the Lord, na disconnect sa imong isig katao, balik sa pag-alagad ka. Diha lang sa pag-alagad magapadayon ta, praise God, uban sa pulong sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo wala gyoy pagkatapos. Ang mag-asawa naaman sila'y gugma pero muabot ang panahon, praise God, hallelujah, nga adunay panahon usahay nga mawala ang gugma sa isag-isa. Pero ang Ginoo mga igsoon, walay pagkatapos ang gugma sa Ginoo. Amen. Matud pag, kung bisan pag nag-inusara na lang ka mga igsoon, mo dismaya ka sa imong kaugalingon, praise God, apan mga igsoon, ang Dios adunay daghang paagi ang Ginoo mga igsoon. Bisan pag nag-inusara ka, pero dadon ka sa mga right people mga igsoon nga mutabang nimo. Dili ka mga igsoon mahadlok, dili ka mga igsoon, praise God, mabalaka tungod kay aduna tay Dios nga ginaalagad. Mao kini ang konektado nato sa Ginoo ang atong mga pagsimba, ang atong mga pag-alagad. Praise God, hallelujah. Dismiss love for the lost. Kinahanglan mga igsoon, praise God, dili nato wadon ang atong gugma sa mga kalag nga nangawala. Dili nato wadon ang atong gugma ngadto sa atong mga pamilya. Dili nato wadon ang atong gugma mga igsoon, praise God, ngadto sa mga kaigsuonan, praise God, hallelujah, nga adunay mga discouragement sa kinabuhi. Busa nagaingon siya diri mga igsoon nga ang kinabuhi sa tao sama sa asin. Nga kun ang asin kawad-an na mga igsoon sa kaparat, kini mga igsoon tamak-tamaka na lang sa mga tao ug kini wala nay pulos. Sama usab sa kahayag mga igsoon, ang kahayag, praise God, mao ni ang kahayag sa kalibutan, mao ang mga katawhan sa Ginoo. Pero sa diha nga mga igsoon ang kahayag, kung dili nato mga igsoon ipatong sa ibabaw sa tungtunganan, magapabilin nga ngit-ngit ang atong palibot. Busa nagaingon siya diri sa Hebrews 3:12 atong basahon. Usa ka dangerous mga igsoon kung mo disconnection na ang atong kinabuhi sa tubangan sa Ginoo. Naata diri sa simbahan tungod kay gusto nato nga madungog ang mga mensahe. Sa Sunday school pala nga daan mga igsoon motulo na ang imong mga luha. Praise God. Sa Sunday school pala nga daan mga igsoon nakapamahaw na ka. Amen. Ang tao mga igsoon ug makapamahaw lig-on. Labi nag makapaniudto mga igsoon mo samot og kalig-on. Busa, praise the Lord, matud pa sa Hebrews, kinahanglan magmatnon kamo mga igsoon basi nga diha kang bisan kinsa kaninyo maana unyay daotan ug dili matinuhuon nga kasing-kasing nga magataral kaninyo sa pagpamiya gikan sa buhi nga Dios. Kinahanglan basig naghunahuna ta nga backslide na lang ko kay wala na may mutabang nako, mubiya na lang kog simba kay wala na may muagak mudasig nako. Mga igsuon, praise the Lord, hinumdumi nga ang Dios wala nibiya nimo. Amen. Hinumdumi nga ang Dios nahigugma lang gihapon kanimo. Samtang naa pa mga igsuon, praise God, ang gugma sa Dios, padayon ta mga igsuon, kay moabot ang panahon, praise God, nga mahumana ang kalibutan, wala na humanon na niya mga igsuon ang iyang giingon,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Naapatay everlasting life mga igsoon nga makuha sa atong buhi nga Dios apan atong hinumduman nga aduna kini kinutuban dili ni permanente mga igsoon samtang nagatawag pa siya. Praise God, sa matag usa kanato nagatawag siya nga magpadayon ta sa pagpangalagad. Praise the Lord, dili nato langay-langayon ang panahon, duol ta sa Dios. Unsang may steps nga nang duol ko sa Ginoo, nagaingon ang pulong sa Ginoo, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Praise God, ang bautismo nagadala kini og kaluwasan. Unsang klaseng bautismo ang ibautismo sa tawo? Nagaingon ang iyang mga pulong, Acts 2:38, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Busa mao ni ang dakong kaluwasan nato mga igsoon. Sa atong kinabuhi kinahanglan magpabautismo ta. Praise God, sa pangalan sa Ginoo para mapasaylo ang atong mga sala. Mauna ang pagkunik nato sa Ginoo mga igsoon. Mauna ang pagkunik nato sa Ginoo nga makabaton tag kaluwasan kung nabautismuhan na ta sa ngalan ni Hesukristo ug mapasaylo na ang atong mga sala ug madawat pagyud nato ang gahom sa balang espiritu nga mao kana ang buhatod kanato sa buhi nga walay katapusan. Busa, praise God, ayaw tuguti nga disconnection ka sa imong kinabuhi. Tuguti nga samtang napay panahon, ikunik ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay paabot sa panahon, kitang tanan mga igsuon, managhiusa sa adto mga igsuon, sa gisaad sa Dios nga mao ang langit uag iyang gingharian. Giandam ni sa Dios ang maong langit ni adtong mga tao mga igsoon. Praise God nga kanunay konektado diha sa Ginoo. Amen. Encouragement to stay plugged in. Ang pag-encourage mga igsoon kinahanglan, praise God, encourage nato ang atong kaugalingon nga magpabilin nga makakonekta o maka-plug in ta diha sa presensya sa Ginoo. Eternal in fact depends on it. Praise the Lord. Busa gikinahanglan nato mga igsoon. Staying plugged in means God strengthen us to endure. God guide us to the right people. God speak through us to the right time. God uses us to reach souls and we could never reach alone. Mao na mga igsoon, staying pabilin ta diha sa Ginoo. Amen? Ayon na paghuna-huna mga igsoon, praise God. Praise God, nga mangita pa ta og lain pa nga pamaagi nga mahilayo ka sa Ginoo. Pangitaan na karong nga panahon ang kaluwasan. This is the time that the Lord has made. Praise God. O gikinahanglan nato mga igsoon nga ang Dios kanunay ania sa atong kasing-kasing. Praise God. Hallelujah. Panahon sa katalagman, wala ta kabalo mga igsoon, mukalitlag linog, mukalitlag bagyo, mukalitlag gira, mukalitlag mga igsoon na ay mga disgrasya. Praise God. Ningon ang pulong sa Ginoo, mabuhi man kita o mamatay basta naata sa Ginoo. Di kinahanglan nato mga igsoon, praise God. Ang tao mga igsoon may kamatayon, busa kining duha atong pangandaman mga igsoon. Praise God, mabuhi man ta o mamatay basta naata sa Ginoo, konektado ta sa Ginoo mga igsoon. Walay problema kay ang Dios andam nga mokuha kanato. Amen. Praise God. Kinahanglan yun nato mga igsoon. Praise God nga magpabilin ta sa isa ka punuan. Magpamilin ta, mukunik ta mga igsoon kay kita man ang sanga. Kita ang sanga mga igsoon. Ang punuan si Jesus Christ. Kung wala ang punuan, wala tay mahimo. Praise God. Kung gusto ka nga magpaputol sa sanga gikan sa punuan, wala mga igsoon, disconnection.
Miserable ang kinabuhi, luoy ang kinabuhi, luoy ang kinabuhi nga walay Ginoo. Luoy ang kinabuhi mga igsuon, praise God, nga walay ampo-ampo. Luoy ang kinabuhi nga walay mga pagdaig ug mga pagpasalamat. Busa samtang makaplagan pa nato ang gahom ug ang presensya sa Dios nga magapanglihok sa atong kasing-kasing. Kinahanglan mga igsuon, praise God, atong atimanon ang atong kalag. Amen. Atong atimanon mga igsuon. Simba ta kanunay. Praise God. Bisan pag-unsay iingon sa kalibutan. Praise God. Nga mulapas na daw ta mga igsoon sa langit. Kay simba tag Domingo, simba tag hapon, simba tag Merkulis, simba tag Bernes. Napatay daghang mga fellowship, napay mga conference mga igsoon. Pero gikalipay na sa Ginoo alang kanato mga igsoon. Malipay ang Ginoo nganong nagasimba ta. Malipay ang Ginoo nganong nagadaig ta. Nalipay ang Ginoo mga igsoon nganong naa ta karon diri mga igsoon. Wala na to gipakyas ang Ginoo. Amen. Ayaw gyud pakyasa ang Ginoo. Nagaingon siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is my favorite verse mga igsoon. Unaha lang ang Ginoo. Karong Domingo, kung naghunahuna ka mga igsuon, praise God, na walang-wala ka, unaha lang siya. Kay pag uli nimo mga igsuon, praise God, ang Ginoo mo tagbo sa imong panginahanglan. Amen! Praise God! Hallelujah! Matud pa na ko mga igsuon sa prayer request ni atong Domingo sa hapon. Sister Helen nag-prayer request siya nga atong iampo ang atong 5 ka mga teachers nga mukuhaay og item. Mga igsuon, praise God. Kung mugampo lang yung tag tininuod mga igsuon, matud pa sa devotional leader, kanang ampo nga ampo, yun dili kay ampo nga isa lang ka minuto. Ampo nga 5 minutes lang. Kanang ampo mga igsuon, praise God. Dili yun nako kalimtan mga igsuon. Nga samtang nangayo ko sa Ginoo, praise God. Bantog raw, dili ko ganahan bukaon, basta sige lang yung kong ampo, hilak ko sa Ginoo, Lord, tagaig trabaho, akong anak Ginoo, tagaig trabaho, sikog hilak mga igsuon. Automatic, taod-taod, ditingog ang cellphone, og niingon, paadtua imong anak, diri sa division, kadawaton na siya. Grabe mga igsuon. O Brother Elmer, salamat sa Ginoo. Matud pa niya, gabi ilang gi-pre-request pagkaugma, dawat dayon siya. Amen. Mauna, kamilagruso o kagamhanan ang atong Ginoo. Kinahanglan mo kunikta kanunay sa Ginoo. Kay kun unsay atong pangayoon mga igsuon, praise the Lord, basta konektado ta sa Ginoo, dili og dili gyud ta niya pasagdan. Amen. Praise God. Hallelujah. Isa pa na kong testimony mga igsuon. Ano na ko ni anak mga ni adto mga nilakaw mga igsoon kay namulawan lagi daw siya kay mauna. Pero na ako gidamgo mga igsoon nga lahi gyud kaayo ang akong damgo para sa iya ha. Niuli siya kaadlawon mga igsoon, praise God, kay sige kog ampo nga paulian na lang Ginoo unsa iyang kahimtang. Nagdamgo ko mga igsoon nga niuli siya pagkataod-taod pag mata nako naana siya. Ang ampo nato mga igsuon, praise God, basta dili ta disconnection sa Ginoo. Praise the Lord. Call unto me. Tawag lang gyud ta sa Ginoo mga igsuon. Ipakita pag yud sa Ginoo ang dagkong mga butang. Amen. Usay makahunahua kung mga igsuon, praise God, ang Ginoo milagruso siya nga atong gialagan. Busa ayaw tag undang og simba. Praise God. Ayaw gyud undang og simba, padayon jud. Praise God, daghan man tag problema, daghan man tag pagsulay mga igsuon, padayon ta mga igsuon. Matud pa sa atong Sunday school, bisan pagdaghan tag mga butang, ari-arian sa kinabuhi, pero kanang tanan mawala. Pero ang Ginoo mga igsuon, ayaw gyud tuguti nga mawala sa imong kinabuhi. Busa nining taknaa mga igsuon, manindog ta alang sa atong mga prayer. Atong iampo sa Ginoo mga igsuon nga dugang pa nga kalig-on o kadasig sa atong pag-alaga diha sa atong buhi nga Dios. Praise God. Ang mga pulong sa Dios nga atong madunggan, praise the Lord, matag Domingo, matag Merkulis mga igsuon, sa atong cottage prayer meeting, praise God, hallelujah sa mga nanay, ang atong mga tatay, mga igsuon,
Praise God, hallelujah. Padayon gihapon sila sa ilang mga buluhaton. Ang biliban lang po na ko ni ako, atong mga tatay, bisag walay practice, mga sundalo, gyud ay sila ni Kristo. Usahay ang mga LM, di pa makakanta. Pero sila mga igsoon, nakita gyud ay mga sundalo, gyud ay sila ni Kristo. Always right. Naagyo day mga tao nga muandam nga dagkanta kay manganta silang tanan bisag walay practice. Ingon ana kamaayo ang atong Ginoo mga igsoon. Samtang manuol ta sa altaran, nagahangyo ko sa inyo mga igsoon. Mapuno man gyud ang atong pulpito. Praise the Lord. Uban dili man gyud makaari. Pwede lang diha sa inyong mga lingkuranan. Ipiko lang ang inyong mga tuhod kay maghahimo ta og mga prayer nining takna mga igsoon. Atong iampo ang atong panahon. Balikay ta sa mga katalagman. Atong iampo ang atong personal nga mga panginahanglan. Atong iampo ang mga kaigsunan nga naa sa balatian. Atong iampo ang atong mga problema, itugyan nato sa Ginoo. Praise God. Unang-una, mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Naatay mga kapakyasan, mga kulamon sa tubangan sa Ginoo. Kung diha mga igsoon, praise God. Tagaan atong taas na panahon ang pagpigo sa atong mga tuhod. 10 minutos, 20 minutos mga igsoon. Diha mulihok ang gahom sa Ginoo sa atong taliwala. Kulo sa awang mga praise the Lord. Ang pagtubang sa atong mga panahon. Glory to Jesus.
siya mga igsuon ang atong buhi nga Dios katubagan sa mga pag-ampo. Labi na sa nakadawat og ay item sa education mga igsuon. Praise God, atong pasalamatan ng Dios sa kaayuhan sa balatian, sa safety nga pagbiyahe sa atong mga kaigsuonan. Praise the Lord. Atong pasalamatan ang tanan ng mga panalangin nga naabot sa ato ang animalay. Pasalamatan nato ang Ginoo mga igsoon sa tanang mga butang. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Praise God. Hallelujah. Mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Thank you, Jesus. Palakpakan nato ang atong Panginoon Diyos. Oh, God. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat, O Diyos, sa nagapabilin nga source sa among kasing-kasing gikan kanimo. Kay kung wala ikaw, wala kami mahimo sa among kaugalingon. Ang tanan among gitugyan diha kanimo, O Diyos, ang among mga pamilya. Praise God, ang among kinabuhi. Praise the Lord, naghangyo ko kanimo, Amahan. Kay ikaw, Ginoo, magaproteksyon ka namo sa tibok simana. Na walay mga katalagman, Ginoo, maabot. Apan ang proteksyon, ang gahom. Praise God, ang pagkural nimo sa matag usa kanamo. Salamat, Ginoo, bisan pa sa mga proteksyon sa pagbiyahe sa among mga kaigsunan nga gikan sa New Zealand. Bisan pa ni Luy sa iyang pag-uli, Ginoo, salamat nga naabot siya sa iyang pamilya nga safety usab o sa tanamong mga bisita karon nga naa diri. Nagapanalangin usab ka kanila, Lord, unta dili kini mao'y katapusan sa ilang pagtambong, apan usa lamang kini ka mga pamaagi aron sila makakaplag, Ginoo, ug mga panalangin nga gikan kanimo. I-bless ang matag usa, Lord, bisan pa sa kaayuhan sa balatian. Salamat kaayo nga ikaw nagaayo sa among mga kaigsuonan. Praise God nga nakakaroon sa mga balatian. Salamat sa kaayuhan. Bisan pa sa pagtagbo sa mga panginahanglan adlaw-adlaw. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Bisan pa, Ginoo, sa mga nangayo o mga trabaho imong ihatag. Salamat kaayo, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan. Bisan pa aduna pa kami mga kaigsuonan, Ginoo. Wala pa ma-item, Sister Ai de la Cruz, Sister Joy de la Cruz, Sister Jubimi, Mamugay, Ginoo, Istuka, nagaampo ko, Lord, nga ihatag, Ginoo, mga pangandoy sa ilang kinabuhi. Ikaw, Ginoo, maghahatag kanila nga usa-usab kini kabahin sa ilang pamilya, panginabuhi, nga makahatag ko alampusan bisan pa sa pagtuon sa mga kabataan.
ko sa kanamo, Lord, sa pagpamauli. Ang ginamagauna, magaulangi sa mong dalan, tabuni kami sa imong namili ka dugo. Proteksyon niya ang imong mga katauhan na sunod na usab na panahon. Praise God. Samtang kami nakapaabot sa imong pagbalik, padayon ka sa paglig-on o pagdasig ka namo. Pagsulbad sa tanang problema, pagtagbo sa paminahanglan, paglig-on luyo sa mga pagsulat. Salamat, O God, sa among mga kabataan, proteksyon ang among mga kabatanunan, ayaw itugyan sa mga tentasyon, ikaw magalig-on na sa mga ginikanan, praise the Lord, nga magapadayon sa pagpangalagad ng matinuon. Ining tanan, ang itugyan kasalig, in Jesus' name, Amen. Pahibalo mga igsoon, ang atong cottage, alas 3 sa hapon, ila ni Sister Shoni de la Cruz, alas 3. Praise God. Kay alas 2 dapat tayo buluhaton. Salamat kayo sa tanang mga